Ato sang itali imuhang kuan. Basic kay maglisod ta. Kamukan iruan ni. Parang magkakaistorbo. Kung dali. Kay magtak-in tag iro. Kay moadto ta sa bukid kay manguha ta og kanang kawayan nga sudanon. Kung naay kawayan kanang dabong. Kung naay dabong. Manguha ta og dabong. Dali na. Ako na lang ikuan, ako na lang ni siya itali diri kay para dili ko ato sang itali imuhang kuan. Basic kay maglisod ta. Kamukan iruan ni. Parang magkakaistorbo. Kung dali. Kay magtak-in tag iro. Kay moadto ta sa bukid kay manguha ta og kanang kawayan nga sudanon. Kung naay kawayan kanang dabong. Kung naay dabong. Manguha ta og dabong. Dali na. Ako na lang ikuan, ako na lang ni siya itali diri kay para dili ko maglisod. Kabadlong. Agay, kabadlongon man niya akong alaga, oy. Kabadlongon sa akong alaga. Dili makahulat. Di man ka makawala gyud kay gitali taman ka sa akong hawak. Ha? Anhita sa ilahang sa atong kalubihan sa atong ugangan nga grabe kabagnuton kay giprinda ni duha ka tuig. Magpalampas pa ta, magpa-schedule pa tagpalampas. Asa man ka padulong? Asa man mi agin ning? Ning ba o si kungkung ning? Talo maning iruan ni. Ning ayaw migbiyae ba? Ha? Asa man mi padulong di ay? Diri. Are. Ayaw lagi pag kungkung ba? Sa mukha ani. Aray ko. Gikulatan na jud ko nimo ba?